hur vi förstår sharia enligt liksom våran dagliga rutiner och allt. Till exempel hur vi gör salah. Allah säger i Koranen att salah, att be Allah subhanahu wa ta'ala är fard, är obligatoriskt. Men hur gör vi det? Det kommer i fiqh. Hur gör vi till exempel zakat? Och så vidare. Bevis, om vi tar nästa slide. Så skillnaden mellan sharia och fiqh. Sharia det är fasta regler. Det är Koran och Sunna. Okej? Men hur människor har förstått Koran och Sunna, det kallas fiqh. Det är inte vi som skapar denna förståelse, det är ulama som gör. Vi följer dem. Men det var de gör, någon kallas faqih. Det betyder den person som har förstått Koran och Sunna. Till exempel nu har vi ett lag, och sen kommer en advokat som praktiserar lag. För att den förstår vad lagen säger. Samma sak, fuqaha eller fiqh, det är en förståelse av sharia. Förstår ni? Är det någon som inte förstår? सवाल है आपके पास? कह रहे उर्दू में कर दें। उर्दू में अच्छा पिछली साइड में हमने वापस आते ठीक है। शरिया क्या है? शरिया ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अरबी में भी। शरीयत शरीयत क्या है? कुरान और सुन्ना, मतलब कुरान जो हम पढ़ते हैं और हदीस, जो हदीस की किताब में ऐसा क़ाल अल्लाह कुरान, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ठीक है। और लैंग्वेज में, जो अरबी लैंग्वेज में से क्या मतलब है? रास्ता जो आपको पानी की तरफ ले जाए। अभी इसको शरीयत में, इस्लाम में कैसे क्यों इस्तेमाल किया है? तो ये वो रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए। समझ आई? किसी और को नेक्स्ट स्लाइड। और फिक्र क्या है? इस शरीयत को समझना, हमें समझना भी चाहिए ना, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, ठीक है। ये जो समझ है इसको हम कहते हैं फ़िक़्ह। इसलिए इसका ये अरबी नॉर्मल लैंग्वेज का मतलब फ़िक़्ह है, मतलब समझना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? शरिया वो है जो फिक्स रूल्स है, ठीक है। जिस तरह किसी भी स्कूल के रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना होता है, मगर रूल्स को समझना किसने है? वो उसके टीचर्स हैं जो आपको समझाएंगे वो रूल क्या है। तो हमारे पास क्या है? ये शरिया जो फिक्स कानून है, जो फिक्स लॉ है कुरान और सुन्नत में, और फ़िक़्ह जो उलमा हमें समझाएंगे, ये वो नॉलेज है जो ये कुरान और सुन्नत क्या कहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। This is another one until wood som kallas usul al-fiqh. Det är grunden till fiqh. Och det här är en verktyg kan man säga, som ulama använder för att berätta till oss, för att skapa en förståelse av sharia. Så det var usul al-fiqh, det är de här grunden. Sen vi har en bevis, och det är Koran och Sunna, sharia. Och sen vi har domar eller lag, eller en förståelse av sharia som kallas fiqh. Till exempel, en grundläggande lag säger om det kommer en order i Koran eller i Sunna, det betyder att den här order är obligatorisk. Det är en generell regel, okej? Och beviset i Koran där är sharia. Och aqimu salat till exempel. Aqimu och förrätta bönen. Aqimu, det här är en order. Förrätta bönen. Och ulama, fuqaha kom med resultat. Det är fiqh, att de 5 bön om dagen är obligatoriskt. Förstår ni vad skillnaden? उर्दू में बता देता हूँ अगेन। हमारे पास उसूल फ़िक़्ह जो जनरल रूल्स हैं, जिसको जो व्यक्ति है, जो टूल्स हैं, ठीक है, जिसको उलमा इस्तेमाल करते हैं कुरान और सुन्नत को समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक जनरल रूल है, एक टूल है, जिसको क्या कहते हैं, अगर कोई
ऑर्डर आएगा कुरान के अंदर, हुक्म हुक्म आएगा, उसको हम क्या कहेंगे कि उसका मतलब क्या है कि ये चीज़ लाजमी हो गई, ओब्लिगेटरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। यहाँ पे क्या आ गया, समझ आ रही है? यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। मतलब जिस तरह आपके अब्बू अगर आपको ऑर्डर करें मुझे गिलास का पानी ला के दो, इसका मतलब ये आपने लाजमी ला के देना है, ठीक है। इस तरह कुरान क्या कहता है, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकला कि नमाज फ़र्द है। Vi kommer inte diskutera mer usul al-fiqh, bara det här lite avancerat. Men vissa ord och terminologi som vi kommer använda hela tiden, som jag kommer berätta då och då. Därför jag nämnde just den här. ठीक है? कुछ वर्ड्स आएंगे जिसको समझना ज़रूरी है, जो इसके अंदर आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया। अगर समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो हम बाद में दोबारा पूछ लेना, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद समझा दूँगा, ठीक है जी। जिस तरह वर्ड है फ़र्द, फ़र्द का क्या मतलब है, वाजिब, अनदर वर्ड सुन्ना, मुबाह, मुअक्कदा, मुबाह. फॉर एग्जांपल, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो इसके अंदर आती हैं। Och jag har skrivit den i Kahoot, så vi kommer att diskutera inshallah. Ja. Yes. Ska vi ta nästa? Yes. Sheikh Amal, en till sak. Waqimus salah, att göra salah, eller hur? Namaz pådå, okej? Det finns i Koranen, okej? Men Allah har inte sagt hur många salah ska du göra i Koranen. Eller hur? Ja, ja. Så det betyder Koran, en del, och sen nästa del är sunna, okej? Så det tillsammans blir ju alltså fiqh och sharia, okej? Utan lämnar vi igen, då vi kan gå i direkt vilse. Hänger ni med? तो नमाज पढ़ो, कितनी नमाजें पढ़नी है? कहाँ लिखा हुआ? कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ना। तो ये इसलिए den här förståelsen, Zakaria, har du förstått det? Den här förståelsen är viktig, okej? Att Koran också och sunna, båda och. Vikten av fiqh, varför fiqh är viktigt. För att nummer ett, att vi ska be Allah Azza wa Jalla på ett korrekt sätt. Om vi inte vet hur ska vi göra salah, kan vi göra det? Då kommer vi bara stå och sitta. Det är vad vi kommer göra. Men vi vet inte hur måste man göra salah. Hur ska vi göra wudu till exempel? Vilken order ska vi göra salah? Ska vi göra fajr först eller Isha först. Isha först till exempel? Eller dhuhr kommer efter asr. Det finns regler. Det är därför fiqh är viktigt. Att förstå vad islam säger. Och nummer två som är jätteviktigt, att bevara religionen. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att Allah Azza wa Jalla kommer att bevara Koranen. Och det också innebär att bevara hela religionen. Det är därför Allah Azza wa Jalla hittills, det finns fuqaha, det finns folk som skriver hadith och läser hadith och berättar hadith till folk. Det är en del av att bevara hela religionen. Så när ni lär er fiqh, det betyder att ni är en del av dem som ska bevara inshallah religionen. Och Allah Azza wa Jalla lyckas inte med något bättre än fiqh. Om du förstår, då kan vi göra ibadat på rätt sätt. यहाँ पे एक चीज़ मैं ये समझाऊँ दोबारा से, हम क्यों फिqh क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत सही तरीके से करें, ठीक है, और ताकि हम रिलीजन की, अपनी दीन इस्लाम की हिफाजत करें, ठीक है। ये दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें। समझ आई किसी को या मज़ीद समझाने की ज़रूरत है? Har ni förstått varför det är viktigt? और जो ऑनलाइन वाले हैं, Online वाले जाना लगता है वो चिल मार रहे हैं. Ja, jag förstår. Mashallah. kan du berätta vad är vikten av fiqh? Zainab, kan du berätta? Det är människors förståelse av sharia. Det är min fråga, vikten av fiqh. Varför fiqh är viktigt? Varför den är viktig? Eller hur? Viktig? Är det sant? Ja, ja. Är det bra frågan? Vad är det viktig? Varför fiqh? Att lära sig fiqh är viktigt. Ja, precis. Varför lära sig fiqh är viktig, Zainab? Kan du berätta lite? Jag är Merab. Ja, Merab. Ja, sorry. Merab. Varför att lära fiqh är viktig? För att kunna
förstå Guds regler. Vi har berättat precis hur det står här om du kollar på skärmen. Så skärmen säger vad skärmen säger nu. Jag ska zooma in nu. Korrekt tillbedjan. Nummer 1. Att vi ber Allah Azza wa Jal på ett sätt. På ett korrekt sätt. Om vi inte vet hur ska vi göra salat, då kan vi inte göra det på ett korrekt sätt. Då kommer vi bara gissa till exempel. Eller blir bara en stå och sen sitta och stå och sitta. Så det blir bara en lek. Det blir inte salat. Okay? Nummer 2. Att bevara religionen. Okej? Okay? Ska vi ta nästa? Innan vi går, alltså kanske ni tänker så att kanske fick bara salat. Det är inte så. Alltså hela religionen, okej? Från salat till alltså sista, minsta grejer, till exempel att man ska bemöta någon person, okej? Så allt innebär fiqh, okej? En sak som jag vill berätta. Fiqh i början, det känns att det är lite torr. Torr, precis. Det är en torr grej. Den är lite, alltså, kallas för... hur säger man torr, alltså? Khushk, ja precis. Very hard and very... Det är kanske lite mer tuffare än kanske matte. Ja, precis. Men så fort vi går lite vidare, du vet, djupare, då blir det mer intressant. Ja. Men så om man börjar förstå någonting, Ja, precis. då blir det jätteintressant. Precis. Okej? Så bevis för Koran. Det är alltid när vi pratar om fiqh, det måste vi styrka vad vi säger med bevis. Annars det blir oacceptabelt. förstår jag menar? जब भी हम फिक़्ह की बात करेंगे यहाँ पे एक दलील होना लाजमी है एक कुरान और सुन्नत से अदरवाइज हमें कैसे पता है कि ये रूल सही है ये गलत है या हमने जो समझा सही नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ फिक़्ह के हवाले से अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन varför ger sig inte en ska som från varje grupp ut för att fördjupa sig i religionen. तफक्कुर. Så इस आयत का मतलब ये है कि एक ग्रुप हम लोगों में से लाजमी अपने आप को फारिग करे इस दीन को समझने के लिए, कुरान और सुन्नत को समझने के लिए, फ़िक़्ह को समझने के लिए. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये सब पे फ़र्ज़ नहीं है मगर एक ग्रुप पे फ़र्ज़ है लाजमी. इसलिए आज तक हमारे पास मदारस कायम है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कायम है इसको पढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें हमारे पास हैं क्योंकि ये ज़रूरी है. मगर कुछ पार्ट है वो दिस फिक़्ह व्हिच इज़ फ़र्ज़ हर किसी पे, जो हर किसी पे लाजमी सीखना. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वो जो पार्ट है जो फ़र्ज़ हर किसी पे सीखना हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे. फ़र्ज़ क्यों है, मिसाल के नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज सब पे फ़र्ज़ है तो नमाज को सीखना भी फ़र्ज़ क्या है, ऊंची आवाज़ से बोलो, फ़र्ज़ है. फ़र्ज़ का मतलब क्या है, लाजमी, obligatoriskt. Att lära sig, lära religion, att förstå religion, förstå fiqh, det är obligatoriskt men inte för alla. Det är för en grupp av människor, för hela samhället. Men då måste en grupp människor som ska försöka att lära sig hela tiden. Men för oss, vissa del som är obligatoriskt för varje person, oavsett. Och det börjar när man är 7 år, börjar lära till exempel salat. Om vi inte vet hur vi gör salat är obligatoriskt. När man blir vuxen, blir lite äldre, 15-13 år, då blir salat obligatoriskt. Men om man inte kan salat, det betyder inte att du är notagen. Nej. Förstår du vad jag menar? Att be 5 gånger om dagen är obligatoriskt. Och samma sak, att förstå hur vi gör salat är också Obligatoriskt. Förstår ni? Är det någon som inte förstår?
किसी को चीज़ समझ में नहीं आई, सवाल अभी से कर ले. Okay, we go to next. Until belonging of fiqh, for لا شيء fiqh. ومن من لا شيء إسلام وما belonging. نمرات دمسم كان ودمسم أنت كان تبارا ليكا eller hur? Vad har jag sagt just nu? De som kan någonting är inte lika med som inte kan. जिसको चीज़ आती है और जिसको कोई नॉलेज है और विदाउट नॉलेज वाला कभी बराबर नहीं हो सकते. हमेशा जिसके पास नॉलेज है वो बेहतर होगा. ठीक है. नंबर टू सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से जो खौफ खाते हैं, अल्लाह ताला की तक़वा करते हैं, कौन है? उलमा, जिनके पास नॉलेज है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कुरान और सुन्नत में क्या है, तो वो डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड, और वो अल्लाह ताला से उनका अल्लाह ताला से तक़वा और खौफ ज़्यादा है. ठीक है. इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा. So de som fruktar Allah Azza wa Jal mest är lärda. Därför att lära sig religion är jätteviktigt. Okej, ska vi ta nästa? Det här är jätteviktigt för att förstå. Men yurid Allah säger men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Den som Allah vill väl ger han förståelse i religionen. Så när ni, mashallah, kom hit och ni kämpat och ni har en motivation, så Allah Azza wa Jal vill väl för er. Förstår ni vad jag menar? Så det här är en bra tecken för den person som sitter här och försöker lära sig. हम लोग समझ में आई हम कभी क्या बोला? आप बता सकते हो? ईमान ये वाली चीज़ समझ आई? दोबारा से उर्दू में जाइए स्टूडेंट्स का. अच्छा, जब समझ में नहीं आप पूछा करो, ठीक है, ताकि पता चले कि मेरी समझ में नहीं आती. अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं किसी इंसान के लिए, किसी बच्चे के लिए, जैसे आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं, खैर चाहते हैं, और आप सबके लिए चाहते हैं खैर मीन्स अच्छी चीज़. ठीक है. तो अल्लाह ताला उस शख्स को क्या देते हैं? दीन की समझ. ठीक है. अगर आप माशाल्लाह यहाँ पे आइए, आपके पास मोटिवेशन है, ठीक है, तो ये आपके लिए खैर है. इसका मतलब ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बेहतरीन मकाम रखा है इंशाल्लाह जन्नत में. ठीक है. तो ये जब आप ये सीखोगे दीन को, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए आने वाले हर दुनिया में भी आखिरत में भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए. ठीक है. Har ni förstått? Är det någon som inte förstått någonting? Eller är det någon fråga? Okej, vi går vidare. Och en till hadith från sallallahu alaihi wasallam säger: "ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة." Om man följer en väg för att söka kunskap inom fiqh, inom religion, så Allah Azza kommer underlätta för oss på den personen vägen till paradiset. Varför? Kan någon förklara? Varför det blir lätt? Bara tänk lite. Kan du förklara? Ja. Det behöver inte vara rätt, kan säga fel, det är inget problem. Vi är här för att lära sig. Man kan alltid säga fel, det är inget problem. Om man följer en väg i kunskap och man vill lära sig någonting, så Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för den personen en väg till Jannah. Hur? Bra. Någonting mer man kan lägga till? Sara. Varsågod.
vill lägga till? Varsågod. Nu vi tar hantiga. En gång till. Att man i good deeds, ja. Good Mashallah. deeds. Ja. Ja, bra mashallah. Ja. Gör salat på ett bra, korrekt sätt. För att om vi vet hur ska vi göra salat, då kan vi göra det på ett korrekt sätt. Därför det blir lätt för oss att gå till Jannah. Om någon som inte vet någonting, fast salat 5 bön om dagen är obligatoriskt, fast Ramadan är obligatoriskt, hajj en gång i livet är obligatoriskt, zakat varje år obligatoriskt. Och sen man vet inte om sunna, om vi ska göra det här så man får lite mer belöning. Till exempel att man inte tar hand om sina föräldrar, det är obligatoriskt. Vad blir det då? Allt det här är obligatoriskt. Så måste man kunna alla de här grejerna för att det blir lätt för oss en väg till Jannah. Då får vi belöning hela tiden. Och sen samtidigt, att när man lär sig så man får belöning till det också. Och sen när man vill lära andra, det är också en belöning, okej? Då samlar man poäng kan man säga. Hela tiden, tills man dör. Ska vi ta nästa slide? Och den belöning som aldrig tar slut är en kunskap. Om ni har lärt sig er någonting och sen ni lärt andra. Till exempel, idag har ni läst den här. Och sen när ni gick hemma berättade till någon er kompis till exempel i skolan eller föräldrar eller vem som helst. Så får ni belöning för det också. Och om den person följer den kunskap som fick av er, så du kommer att få belöning av varje god sak den personen gör, ni får belöning. Okej? Förstår ni? Om till exempel, vad heter du? Nihal. Och du? Zakaria. Om du lär Zakaria någonting, till exempel hur han ska göra salat. Så varje gång han gör salat, han får belöning och exakt du får samma sak. Hans belöning till dig. Hans får belöning och du också. Och när ni till exempel gör salat tillsammans, du får dubbel belöning. En för hans salat, en för din salat. Förstår du mina? समझ आइए? जो बता दें उर्दू में थोड़ा सा. उर्दू में बताए तो कुछ जब इंसान फोत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसकी वो जो फरिश्ते लिखते हैं, जो बुक्स है वो बंद हो जाती हैं. नो मोर. ठीक है? मजीद अमाल नहीं लिखे जाएंगे. मगर 3 रास्ते हैं. एक किसी ने सदका जारिया दिया, मतलब एक सदका जो है जो कंटिन्यूसली चल रहा है. मिसाल के तौर पे किसी ने एक दरख्त लगाया, उससे फल निकलते हैं, परिंदे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाता है. तो जो जो खाएगा उसको सवाब मिलेगा. ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे लिए यहाँ पे जो ज़रूरी है, दूसरी चीज़ क्या है? नॉलेज. अगर आपने कोई चीज़ सीखी और आपने अपनी अब क्या नाम है, आयजा को बता दिया कुछ, तो मिसाल के तौर पे आपने नमाज़ पढ़ी और आयजा भी नमाज़ सिखाई. ठीक है? तो जब भी आयजा नमाज़ पढ़ेगी आपको सवाब मिलेगा. आयजा को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा. ठीक है? तो इसलिए हमें जो चीज़ हम सीखे हम दूसरों को बताना ज़रूरी है और हम आगे फर्दर बताना ज़रूरी है. ठीक है? समझ आ गई? अब किसी को समझ में नहीं आई, no se förstår. Okej. Det här är jättebra historia. Profeterna ärvde kunskap, ingenting mer. Det är al-ulama'u warathatul anbiya. Det de lärda är hur kan man säga det? Lärda ärva kunskap från Profeten sallallahu alaihi wasallam. Okej? Abu Huraira, alltså någon vet om Abu Huraira radiyallahu anh, en sahabi. Någon gång han gick ut till affären och annonserar att i moskén delas Profeten sallallahu alaihi wasallams arv. Och folk trodde det kanske blir jättemycket pengar och det blir jättemycket saker som delas till publiken.
när de gick in till moskén, de sa att folk sitter och gör dhikr och någon annan som läser sig Koran och någon annan som en grupp som lär sig om islamen och allt det där. Så Abu Huraira i den här vill berätta att det här är professorns arv, kunskap. Abu Huraira radiyallahu anhu कुछ जान आपको पता है कौन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े फेमस सहाबी हैं। इनकी खास बात ये है इनको इनके पास एक बिल्ली हुआ करती थी, इसलिए इनका नाम अबू हुरैरा है। बिल्लियाँ कैसे? हुरैरा बेसिकली बिल्ली का एक बच्चा। अरबी में अगर किसी चीज़ को प्यार से बुलाया जाए उसको छोटा कर देते हैं। तो ये जो हुरैरा हिर्रा का छोटा है समझ थी उनके पास एक बिल्ली, एक थी, इसलिए वो फेमस थे, उनको बड़ी मोहब्बत थी बिल्ली से। ठीक है, तो एक दफ़ा वो बाज़ार में गए और उन्होंने ऐलान किया कि मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत है, जो एक बंदा दुनिया से रुखसत होने के बाद जो चीज़ तकसीम होती है वो वहाँ मिल रही है। तो लोग समझे कि भाई यहाँ पे बड़ा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर और ये सारी चीज़ें। और जब वो वहाँ पे गए लोग, उन्होंने देखा क्या एक ग्रुप वो दीन सीख रहा है, एक ग्रुप जो कुरान पढ़ रहा है और एक ग्रुप जो है वो हलाल और हराम की को सीख रहा है वगैरह। तो वहाँ पे क्या था, नॉलेज लोग सीख रहे, लोग दीन हासिल कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जब वो उनका विसाल हुआ तो उन्होंने क्या चीज़ हमारे लिए छोड़ के गए, कोई बता सकता है? कोई तो हमने बात की है, कुंस्कॉप, आप बताओ। दीन, कुंस्कॉप, नॉलेज, ठीक है। वो ये भी ज़हन में रखिएगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली जो कुरान का लफ्ज़ उतरा वो क्या था, इक़रा, läs, ठीक है। därför kunskap, att lära sig, det är jätteviktigt, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक लफ्ज़ कुरान का उतरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो वही नाजिल हुई, तो क्या था, इक़रा। इक़रा का क्या मतलब है, पढ़ो, ठीक है। इसलिए पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें छोड़कर गए तो क्या छोड़कर गए हमारे लिए, इल्म, नॉलेज, ठीक है। Och med tiden det blir fyra vi kallas vägar till att förståelse av islamen, förståelse av fiqh. Fyra olika madhab vi kallar dem, eller sätt att förstå. Imam Malik som, och sen fiqh al-Maliki, madhab Imam Malik, madhab al-Shafi'i och madhab Imam Ahmed bin Hanbal ومذهب إمام أبو حنيفة. إذا ها كوشن vi ska försöka och följa مذهب أبو حنيفة. Okay? चार फ़िक़्ह को समझने के लिए चार ये हमारे ये समझ लें मोस्ट फेमस और समझ लें आज इनकी सबसे आज तक ये एज अ रेफरेंस यूज़ किए जाते हैं फ़िक़्ह को समझने के लिए, दीन को समझने के लिए। एक है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और एक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। ठीक है जी। और हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे इमाम अबू हनीफा के तरीके को, ठीक है। जिस तरीके से इमाम अबू हनीफा ने कुरान को समझा, हदीस को समझा, हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से फॉलो करें, ठीक है। अगर नेक्स्ट है ये जो बुक है, इस बुक की डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह C1 से लेवल 1। और जो कौन सी बुक मैंने नाम लिया था शुरू में बुक का, jag nämnde en bok i början. Vilken bok var det? Så var den, kommer bli vår kursbok. Ja, islamiska. Ja, precis. Over det. Islamiska vad? Studier. Ja, tack. Islamiska studier. Från An-Nasiha, okej? Nasiha, okej. Precis. Om ni inte har boken, det finns deras An-Nasiha World där ni kan skapa ett konto. Första månaden tror jag är gratis, sen blir per år 35 pund.
Det är 350 kronor ungefär. För hela året. Hela året. Om ni är 3 syskon och vill ni ha egen liksom, jag tror de har det är samma konto men för 3 personer, 3 syskon ungefär och en vuxen. Jag tror det är 45 pund kostar, 450. Det är jättebilligt. Okej? Så man kan köpa den. Eller om man vill ha boken så kanske vi kollar hur kan vi... Billigare än Netflix. Billigare, ja. Netflix är kanske 200-300 per månad. Aj, aj, aj. Det här är per år. Och ni får belåning också. Ja, precis. Så det är olika ämnen. Till exempel hur gör vi salat, hur gör vi wudu, ghusl, hur måste man duscha till exempel. Och fasta Ramadan till exempel, halal och haram mat och allt det där. Så vi kommer försöka följa samma ordning. Men vissa delar kommer bli lite, vi kommer att göra lite små ändringar också beroende på hur ska vi göra det. Okej? Så det är därför att jag tror det är bättre att ni har det här online för att det är jättebilligt och i den online ni får alla böcker. Men det är på engelska. Svenska kanske man behöver köpa, eller nu finns man kan ta en skärmdump och översätta den på olika AI-applikationer. ये जो हमने बुक का नाम लिया है कौन सा इस्लामिक स्टूडियर नसीहा पब्लिकेशन का उसके ये डिफरेंट लेवल्स हैं और हम इन लेवल्स को कोशिश करेंगे जिस तरह उस बुक की को ही किसके सिलेबस को फॉलो करेंगे और हो सकता है कुछ चीज़ें जो हम उसको आगे पीछे कर लें ठीक है और एक चीज़ भी ज़रूरी है ये कुछ लेक्चर्स में वो इनिशियली नहीं होंगे वो लेटर ऑन उसमें फिर हम छोटे छोटे बच्चे उनको बोलेंगे फिर आप लोग उस लेक्चर्स में ना आए ठीक है वो थोड़े बड़ों के लिए होंगे उसके लिए हम सेपरेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह om vi går till nästa första nivå C1 jag tror det heter K1 på den svenska boken vi sammanfattar de islamska 5 pelare kanske ni redan vet jättemycket om just den här och sen vi ska prata lite om tahara, renhet hur ska vi göra wudu till exempel hur ska vi duscha, hur ska vi tvätta oss efter att vi toalettbesök till exempel så vidare next och lite plan som jag sagt den här kursen kommer bli varannan vecka vid en lektion every 2 weeks so आज हमने लेक्चर लिया नेक्स्ट वीक ये लेक्चर नहीं होगा उससे अगले हफ्ते लेक्चर होगा एवरी 2 वीक्स ठीक है और हर लेक्चर की क्विज होगा छोटा सा 8-10 क्वेश्चंस हम दिया करेंगे ताकि उसको सॉल्व करें और कुछ असाइनमेंट्स भी होंगे जो आप लोग घर लेके जाएंगे det blir lite frågesport quiz före varje lektion om föregående lektion okej och sen lite hemmauppgifter som ni kan ta med hem och göra det hemma sen det kommer finnas ett pris det spelar ingen roll om det är en person eller 100 personer som får 85% av hela det här okej जो इसको क्योंकि ये थोड़ा सा डिमांड करता है कि इसको हम अच्छी तरह पढ़ें उसके लिए हमने एक प्राइस रखी है हर किसी के लिए जो ऑलमोस्ट 85% को टच करेगा या 10 पॉइंट्स लेगा फॉर अटेंडेंस क्विज और जो असाइनमेंट्स और सब के लिए ठीक है प्लस आर्बिट्स बुक जो है वो सब चीज़ों को 85% वाले के लिए 1 है 10 है 15 है 20 है डजंट मैटर ठीक है जो मेहनत करेगा उसको इंशाल्लाह हम उसको ऑनर करेंगे एक प्राइस उसको मिलेगी इंशाल्लाह ठीक है det blir en har du fråga det är snart efter det är 1 eller 2 slides kvar okej uppgift till den här lektionen ni ska göra lite forskning på nätet det är enkelt googla om de här 4 madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i och Hanbali
Vilken ålder ska jag göra? Igen är de som har anmält sig. De har anmält sig? Jaha. Så i moskén, vad det... De ska ge mig e-postadress Mm. och telefonnummer så kan jag lägga till dem i Classroom. Okej. Och där ska man lämna in Digitalt? ja, uppgifter. तो सवाल क्या है सवाल नंबर 1 ये जो 4 फ़िक़ी मज़ाहिब मैक्सिमम 50 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा नहीं, आसान अल्फाज में ये कौन, ये उलमा 4 कौन है या इम्मा, ठीक है, इनके बारे में हमने बताना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा एक क्रिटिकल थिंकिंग, इसका tänka lite kritiskt. Varför är det viktigt att vi följer en strukturerad system? Vi följer en av dem istället för att gissa själv. Okej? Ni kan ta hjälp av era föräldrar också, som kan förklara till er. Till exempel i den här kursen vi kommer att följa Imam Abu Hanifa, varför? Och punkt B är det andras, om vi till exempel följer Abu Hanifa, är det andra 3 fel? Det är det hur ni tänker. Okej? Och svara på just den här uppgiften. Och sen vi kan diskutera lite efteråt. समझ आई? पहला सवाल ये है कि इनके बारे में चारों फ़िक़ी जो अइम्मा हैं इनके बारे में 50 वर्ड्स 50 वर्ड्स से ऊपर नहीं लिखना, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा है, आपको 10-20 वर्ड्स इज़ इनफ आई थिंक, ठीक है। कि बताइए कौन कौन है और इनका फ़िक़ी मज़हब जो है वो क्या है, ठीक है, मतलब उन किस तरीके से उन्होंने समझा कुरान और सुन्नत को, और फिर हम इनमें से किसी एक को फॉलो क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बाकी गलत है? तो ये चीज़ें आपने 3 सवालात का जवाब देना, ठीक है। डेफिनेटली गलत नहीं है, मगर जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब दे दिए तो हल हो गया प्रॉब्लम। थोड़ा सा विद इन 2 वीक्स खुद अपने पेरेंट्स से भी पूछना है और उस पर थोड़ा सा गूगल करना है, ठीक है। Vi kan skippa det där, bara lite tips. Slutsats, eller om vi sammanfattar, vad betyder sharia, usul al-fiqh och fiqh? Det här havet, den stora havet är nej, havet, vad betyder havet? En gång till. Sumunder. Havet motsvarar, kolla på bilden här. Varsågod. Sa du? Vägledning. Vad är vägledning? Sharia. Havet motsvarar, hela havet kan man säga det är sharia. Och sen usul al-fiqh, det är en verktyg som vi använder för att bygga båten. Och fiqh blir båten. Varför? Vad sa du? Ja, för att nå till paradiset vi behöver följa sharia och vi ska kliva på båten, eller hur? Förstår ni vad? Det här är ett jättebra bild för att förstå skillnaden mellan de här 3 orden. Är det någon som har fråga? Eller ni är trötta kanske? Ja, de är trötta Det nu. blir jättemycket information där. Ja, precis. Nästa gång blir ännu mer information. Det kommer att bli jättemycket information inom kort tid. Så det är därför vi kommer att göra det 2 gånger. Om ni inte förstått något, kanske ni inte förstått allting nu. På lördag kan ni komma online igen. Och där kan ni, jag tror vi har gjort inspelningen så kan ni... Jag spelade in det här. Okej. Så man kan kolla på den också, eller på lördag också kan man komma in igen. Och den presentationen finns på 3 språk. Jag kommer att lägga ett till språk på arabiska. Det blir 4 språk. Engelska, svenska, urdu och arabiska. I Classroom, Google Classroom, så kan ni gå in och ladda ner den eller läsa online förstå. Okej? आप लोगों में किसी का कोई सवाल है जो उर्दू वाले बुक का नाम Online. ग्रुप में भेज दीजिए। जी बुक का नाम ग्रुप में भेज दीजिए। जो बुक का जी नाम मैं बता वो भेजूंगा इसको। ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसमें लिखा हुआ है। एक्सेस भी नहीं दिया। एक्सेस नहीं दी
चल मैं वन देखूंगा, ड्राइव से एक्सेस में चले मैं देखूँ। मेरे आखिरी स्लाइड है ना, बंद कर दूँ मैं जी, इस हिस्सा जी,